ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्यैकरूपिण्ये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमः। मोगिलचर्ल वेणुगोपाल दत्तात्रेय स्वामिने नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम विष्णवे नमः। भगवत्प्रातस्मरण स्तोत्रम्। प्रातस्मरामि फणिराजतनौ च जानम् नागमराजुरनरादिजगन्निदानम् वेदैः सहागमगणैरुपगीयमानम् कान्तारकेतनवताम्बरमं विधानम् प्रातर्भजामि भवसागरवारिपारम् देवर्षिसिद्धनिवहैर्विहितोपहारम् सन्दत्संतृप्तदानवकदम्बमदापहारम् सौन्दर्यराशिजलराशिसुताविहारम् प्रातर्नमामि शरदम्बरकान्तिकान्तम् पादारविन्दमकरन्ददुषां भवान्तम् नानावतारहृतभूमिभरं कृतान्तं पादोजकं बुरधपादकरं प्रशान्तं लोकत्रयमिदं पुण्यं ब्रह्मानन्देन कीर्तितं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीमत्परमहंसस्वामी ब्रह्मानन्दविरचितं श्रीभगवत्प्रातस्मरणस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीविष्णवे नमः। ॐ श्रीविष्णवे नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ध्रुवकृत भगवस्तुतिः। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाद्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्त्वदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि तद्दत्तया तत्त्वदत्तया वयुनयेदमचष्टशिष्वम् उक्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविधा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ते कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य मिच्छन्ते यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नॄणाम् या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म ज्ञानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणे स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् काशिलुलितात् पततां विमानात् भोक्ते मोहः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः
तेन स्मरं जतितरां प्रियमीशमत्यं ये चान्वदः ये तज्जना भवदीयपदारविन्द सौगञ्जलोब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः तिर्यन्मगतिर्यन्मगधिद्विजसरीसृपदेवदैत्य मद्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं सविष्टमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेद्मि न यत्र वादः कल्पान्तये तदखिलं झठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वद्गृगनन्तसकस्तदन्ते यन्नाभिसिन्धुर्ह कञ्चनलोकपद्म गर्भे द्युवान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्धात्मा कूटस्थगादिपुरुषो भगवान् श्रेयधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टासि तावधिमखो व्यतिरिक्तास्ये अस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्वात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मा मासीत तदानुभवद्भजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येव वर्त्मार्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् इति श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्दशस्कन्धे नवमोऽध्याये ध्रुवकृत भगवत्स्तुतिः सम्पूर्णम्। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। 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 भगवन् मानस पूजा। ॐ ऋतं भोजे कृष्णः सजलजलदश्यामलतनुः सरोजाक्षस्रग्वी मुकुटकटकाद्याभरणवान् शरद्राकानाथप्रतिमवदनः ते मुरलिकां वहङ्गेयो गोपीगणपरिवृतः कुङ्कुमाचितः पयोम्भोजे द्वीपान् मम हृदयमायाहि भगवन् मणिव्रातभ्राजत्कनकवरपीतं नरहरिः सुचिह्नौ ते पादौ यदुकुलजनीनेज्मि सुजलैः गृहे गृहाणीदं दूर्वापलजलवदर्घ्यं मुररिपो त्वमाचामोपेन्द्र त्रिदशसरिदम्भोतिशिशिरं भजस्वेमं पञ्चामृतरचितमाप्लव्यमघवामगहन् जुनद्याकालेन्द्यापि कनककुम्भस्थितमिदं जलं तेन स्नानं कुरु कुरु कुरुष्वाचमनकम् तटिद्वन्ने वस्त्रे भज विजयकान्तादिहरण प्रलम्बारिभ्रातर्मधुल मृदुलपोपवीतं कुरु गले
ललाटे पाटीरं मृगमदयुतं धारय हरे गृहाणेदं माल्यं शतदलतुलस्या विरचितं दशाङ्गं दोपं सद्वरदचरणाग्रेर्पितमये मुखं दीपेनेन्दुप्रभवरजसा देवकलये इमौ पाणिवाणीपतिनुतसकर्पूररजसा विशोध्याग्रे दत्तं सलिलमिदमाचामनुहरे सदा मृष्टान्नं षड्रसवदखिलव्यञ्जनयुतं सुवर्णामत्रे गोघृतचषकयुक्ते स्थितमिदं यशोदासूनो तत्परमदययाशाससखिभिः रासादं वाञ्छद्भिः सह तदनुनीरं पिब विभो सचान्द्रं ताम्बूलं मुखरुचिकरं भक्षय हरे फलं स्वादुप्रीत्या परिमलवदास्वादय चिरं सपर्याप्तैकनकमणिजातं स्थितमिदं प्रदीप्तैरारार्तिं जलधितनया क्लिष्टरुचये विजातीयै पुष्पैरतिसुरभिर्भिलल्वतुलसी युतैश्चेमयुश्चेमं पुष्पाञ्जलिमजिमजितते मूर्ध्नि निदधे तव प्रादक्षिण्यक्रमणमघविद्वंसि रचितं चतुर्वारं विष्णो जनिपथगतिश्रान्तविदुषां नमस्कारोऽष्टाङ्गः सकलदुरितध्वंसनपटुः कृतं नृत्याङ्गेतं स्तुतिरपि रमाकान्ततयिदं तव प्रेत्यै भूयादहमपि च दासस्तव विभो कृतं छिद्रं पूर्णं कुरु कुरु नमस्तेऽस्तु भगवन् सदा सेव्य कृष्णः सजलघनं नीलः करतले ददानो दध्यान्नां तदनु नवनीतं मुरलिकं कदाचित्कान्तानां कुचकलशपत्राळिरचनां समासक्तस्निग्धैः सकशिशुविकारं चिरविरचयन् मणिकर्णेच्छया जातमिदं मानसपूजनं यः कुर्वीतोषसि प्राज्ञस्तस्य कृष्णः प्रसीदति इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचिता श्रीभगवन्मानसपूजां समर्पयामि। भगवान् मानसपूजां स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। 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 बालमुकुन्दाष्टकम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। संहृत्य लोकान् वटपत्रमध्ये शयानमाद्यन्तविहीनरूपं सर्वेश्वरं सर्वहितावतारं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। इन्दीवरश्यामलकोमलाङ्गम् इन्द्रादिदेवार्चितपादपद्मं सन्तानकल्पद्रुममाश्रितानां बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लम्बालकं लम्बितहारयुष्टिं शृङ्गारलीलाङ्कितदन्तपङ्क्तिं बिम्बादरं चारुविशालनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
सिक्ये निधायाद्यपयोदधीनि बहिर्गतायां व्रजनायिकायां भुक्त्वा यदेशं कपटेन सूक्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कालिन्दजान्तस्थितकालियस्य फणाग्ररङ्गे नटनप्रियन्तं तत्पुच्छहस्तं शरदिन्दुवक्त्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि उलूखले बद्धमुदारशौर्यम् उत्तुङ्गयुग्मार्जुनभङ्गलीलम् उत्पुल्लपद्मायतचारुनेत्रं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आलोच्य मातुर्मुखमादरेण सन्यं पिबन्तं सरसीरुहाटं तच्चिन्मयं देवमनन्तरूपं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। ओम श्रीकृष्णाय नमः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति। स्वस्ति।